So hello students, আজি আমার ইংলিশৰ এটা টপিক ভয়েস চেঞ্জ গ্রামাৰৰ টপিক হয় ইম্পৰ্টেন্ট টপিক বিকজ অবভিয়াসলি এটা নাজানা বস্তু নহয় আপোনালোকে বহুতে এইটো স্কুল লেভেলত নিশ্চয়কৈ কৰিছে নকৰা বস্তু নহয় बट यहाँ से आपका क्वेश्चन आना मोर और लेस कन्फर्म्ड है कोई भी एग्जाम एडीआरई को असम पुलिस को जी एग्जाम में को एसएससी में थोड़ा ज़्यादा ही आता है बैंकिंग एग्जाम में ज़्यादा ही आता है तो वॉइस चेंज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा एक से दो लेकिन आता ही रहता है ठीक है ओके सो स्कूल लेवल जेनेके अपना बस्तुखिनि शिका হৈছে सेम प्रोसेस আমি শিকিম ठीक है सो लेट अस टेक ए एग्जांपल फर्स्ट এটা एग्जांपल দি কথাখিনি আৰম্ভ কৰো বস্তুখিনি বুজাত অলপ সুবিধা হ'ব सपोज আপোনাক দিয়া হৈছে এটা সেন্টেন্স মই দিলু কলম্বাস discovered अमेरिका ठीक है सो আপনাকে একটা সেন্টেন্স দিয়া হৈছে কলম্বাস ডিসকভার্ড अमेरिका सिंपल सेंटेंस याते अपने सागो किसके बारे में बात हो रहा है कोलंबस सो कोलंबस याते अपना हो गो सब्जेक्ट ठीक है सब्जेक्ट याते कोलंबस की डिस्कवर करिले अमेरिका सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट और মাজতে আপনি পাবো याते वर्ब दिस इज वर्ब ऑब्वियसली इटो टेंस और की फॉर्म इटो टेंस कितना प्रकार का टेंस होता है तीन की प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस प्रेजेंट टेंस और अंडर तक की है अपना बेलेग बेलेग प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ओके टेंस लेके बहुत ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे दिस इज सेपरेट टॉपिक बट ये थोड़ा जानकारी होना जरूरी है कि टेंस आपका जैसे आप बोले प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट आको चारिटा है प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सिमिलरली या तो अपना चारिटा पाबो या तो अपनी चारिटा पाबो है ना सो ये 12 टोटल आपका देखेंगे इसमें चार है टोटल 12 टाइप का टेंस हो रहा है 3 में से 12 अगर मैं टोटल बोलूं सो इट कौन टाइप ऑफ पड़े जाते पास्ट इंडेफिनिट वेरी गुड दिस इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट बस सिंपल पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंसर फॉर्मेशन की है এটা সাবজেক্ট এটা ডাইরেক্ট ভার্বর এটা সেকেন্ড ফর্ম মানে ডিসকভার্ড সো ডিসকভার আমেরিকা ওকে বহুত বেশি ডিটেইলছত নাই আপনি এনেকে চাব আৰু ভয়েস চেঞ্জ কৰাৰ বেসিক নিয়ম হল একেবাৰে বেসিক নিয়ম হল অবজেক্ট যেটো আপোনাৰ অবজেক্ট আছে এটো আপুনি সাবজেক্ট বনাব অবজেক্টক বনাব আপুনি সাবজেক্ট আৰু অটোমেটিক্যালি সাবজেক্ট হ'ব আপোনাৰ অবজেক্ট সো ফার্স্ট অফ অল আপোনাৰ ইয়াতে আহিব আমেরিকা क्लियर अपना ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपना एकेबारे स्टार्टिंग आহি যাব सब्जेक्ट হৈ গল ইয়াতে এটা ऑब्जेक्ट अमेरिका ইয়াতে যেহেতু এটা প্রেজেন্ট পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স যেহেতু এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স সো আমেরিকার লগত আপনি বহাবো ওয়াজ বা ওয়্যার আমেরিকা এটা সিঙ্গুলার হয় প্লুরাল হয় এটা একবচন বহুবচন সো আমেরিকা ইজ আ নেম অফ আ আইল্যান্ড বা নেম অফ আ কান্ট্রি যদি আপনি কনসিডার করে কান্ট্রি এটা কান্ট্রি সো ইয়াতে ওয়াজ হবে America was discovered by a कोलंबस को आही जाते है ना नहीं तो बहुत सिंपल है कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका ऑब्जेक्ट जो था वो बन जाएगा सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट और बीच में ये जो आपका पास्ट फॉर्म है इसका पास्ट पार्टिसिपल होगा डिस्कवर्ड सो दिस इज अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और अमेरिका লগত ইয়াতে ওয়াজ বা ওয়্যার এটা আহিব বিকজ আমেরিকা ইজ আ সিঙ্গুলার নাউন সো ইয়াতে ওয়াজ আহিল ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই কলম্বাস क्लियर ओके इस थोड़ा दरवाजा लगा दीजिए सुष्मिता ओके सिमिलरली যদি আপোনাক কোৱা হয় सपोज कुछ एग्जांपल लेके करेंगे हम ऑब्वियसली देखिए इसमें हम लोग प्रेजेंट मैं पहले काम करता हूं पहले काम करता हूं मैं एकदम बेसिक तरीके से अगर ऐसे करूं तो एक हो गया आपका टाइप अगर मैं आपका ऐसे बोलूं आई ईट राइस, आई ईट
রাইস, দিস ইজ আ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। সো অ্যান্সার কি হবে ইয়াতে আপনার রাইস ইজ ইটেন বাই মি। আই আপোনাৰ হ'ব ইয়াতে মি। ৰাইচ আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিঙত আহি গ'ল, ৰাইচৰ লগত ইজ এম আৰ, ইয়াতে ইজ বহিব পাৰে, এম বহিব পাৰে, আৰ, ইজ এম আৰ। ইয়াতে most suitable one is because rice is third person singular number, so rice is ইয়াতে ইট আছিল, ইট হল আপোনাৰ ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম মানে প্ৰেজেন্ট ফৰ্ম, এটা আহি গ'ল আপোনাৰ পাষ্ট पार्टिसिपल, सो इटन बाय मी। क्लियर। सिमिलरली मैं अगर आपको इधर बोलूं, मैं अगर आपको बोलूं राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, आंसर की होगा फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस की तो इट विल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, एटू की टेंस है राम इज प्लेइंग क्रिकेट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस আমি কেনেকৈ গম পাম, ইয়াতে 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 নাউনৰ লগত ইজ এম আৰ কিবা এটা আহিব, লগতে ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি প্লাস হ'ব, ভাৰ্বৰ লগত ইয়াতে আইএনজি প্লাস আছে, ইয়াৰ পিছত অবজেক্ট। सो याते सेम ऑब्जेक्ट आपका आगे आएगा, तो क्रिकेट आपका आगे आएगा, क्रिकेट क्रिकेट इज एम आर की होबो इज, যেতিয়া ইয়াতে আপোনাৰ আইএনজি মানে এটো কন্টিনিউয়াস টেন্স হ'ব, পাস্ট কন্টিনিউয়াস হোক, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হোক, ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স হোক, আপুনি ইয়াতে এটা এক্সট্রাকে কি দিব লাগে আপোনাৰ বিং, বিং। ক্রিকেট ইজ বিং প্লেড থার্ড ফর্ম মানে প্লেড बाय राम। इसमें थोड़ा गौर कीजिएगा, मैं आपको हर एक टेंस का एक एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि आगे चल के जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आपको फॉर्म में दिक्कत ना हो। ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई ईट राइस, तो नॉर्मल ये आगे जाएगा, इज एम आर वाज, इज एम आर कुछ बैठेगा, इसका थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ईट का थर्ड फॉर्म इटन बाय मी। सिमिलरली ये आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, स्ट्रक्चर सेम है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट आपका लास्ट में जाएगा, वो ठीक है, लेकिन क्योंकि ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो क्रिकेट के साथ इज एम आर कुछ भी बैठेगा जो आपका सुइटेबल है, उसके बाद बीइंग एक आएगा एक्स्ट्रा, इधर आपका है बीइंग। यू नीड टू रिमेंबर कि याते এটা কি এটা আহিব আপনার बीइंग এটা আহিব, নেক্সট আপনার প্লেড থার্ড ফর্ম প্লেড বাই রাম। ক্লিয়ার। সিমিলারলি যদি আপনাকে একটা एग्जांपल দেয়া হয় রাম has played cricket, राम हैज प्लेड क्रिकेट, याते हैज बा हैव, याते हैव बा हैज আহিব আৰু ভাৰ্বৰ আপোনাৰ পাস্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্ম যদি আহে দিস উইল গিভ আ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, এটা এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। সো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সত যেতিয়া আপনি आंसर লিখিব কি হ'ব, আকৌ সেম ক্রিকেট আগে আएगा, ক্রিকেট ক্রিকেটের লগত हैज আহিব না हैव আহিব, हैज, बिकॉज क्रिकेट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सो क्रिकेट हैज। देखेंगे इधर आपका एक्स्ट्रा एक आ रहा था बीइंग, इधर आपका आएगा बीन, बीन, ठीक है, ये आपका इधर एक्स्ट्रा है, क्रिकेट हैज बीन, आपको सेम प्लेड 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 बाय राम। क्लियर हो गल अपना। नेक्स्ट अपनी যদি চাই राम has been playing cricket since morning, राम ৰাতিপুৱাৰ পৰা, ইয়াতে যেতিয়া আপুনি চাব has been, hasও আহি গ'ল, লগতে been আহি গ'ল, লগতে ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি, সো এই ফৰ্মক কোৱা হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका अगर हल्का हल्का मीनिंग बता दे, आई ईट राइस, ये आपका एक हैबिचुअल ट्रूथ है या यूनिवर्सल ट्रूथ, ये हमेशा होता है, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब आपको बोलेंगे इज प्लेइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई एम ईटिंग राइस, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, যেতিয়া ভাৰ্বৰ লগত इज एम आर লগতে आईएनजी আহিব মানে प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है कि जो चीज अभी हो रहा है, जो अभी में फिलहाल जो हो रहा है,
इसका और भी यूज होता है जो आगे चल के बताएंगे, लेकिन नॉर्मली ये समझेंगे। अगर एक 6-7 का बच्चा को समझाया जाएगा, ऐसे ही बोला जाएगा। हम लोग का ऐसे बांग्ला में मेरे पापा मुझे ऐसे सिखाए थे कि हम लोग में ना वो बंगाली थोड़ा कोलकाता टाइप नहीं होता, इधर का बंगाली थोड़ा अलग है। तो हम लोग को बोला जाता है तेछी, तेछो, तेछेन, माने किसी के लास्ट में अगर होगा खाईते छी व खाईते छेन, अभी जो चल रहा है वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। जो अभी चल रहा है, बहुत टाइम पहले शुरू नहीं हुआ था लेकिन अभी फिलहाल चल रहा है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब आपको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, राम हैज प्लेड क्रिकेट, इसका मतलब क्या है? राम प्लेड क्रिकेट। अगर मैं आपको बोलूं राम प्लेड क्रिकेट और राम हैज प्लेड क्रिकेट, दोनों में डिफरेंस क्या है? वेरी गुड। नहीं, अभी तक चल रहा है वो नहीं बोलूंगा। राम हैज प्लेड क्रिकेट मतलब जो चीज अभी जस्ट खत्म हुआ है उसका इफेक्ट अभी भी है। आपको राम को देख के लग रहा होगा अभी पूरा पसीना से पूरा एकदम भीगा हुआ है, जस्ट अभी क्रिकेट खेल के आया है, तो राम हैज प्लेड क्रिकेट। राम कल क्रिकेट खेला था, राम प्लेड क्रिकेट, वो पास्ट में हो गया, उसका इफेक्ट अभी नहीं है। ठीक है। जब आपको बोला जाएगा राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग या सिंस 7 AM, है ना, या सिंस इवनिंग, व्हाटएवर, जब आपको देगा हैज बीन प्लेइंग माने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है ये आपका शुरू हुआ था आगे लेकिन अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, उसका अभी भी उसका कंटिन्यूएशन है, तो इसका आपको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब इसको मैं आपका ये करूंगा, आंसर जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? फिर से आएगा आपका क्रिकेट, आगे आएगा क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट हैज बीन বিং, এক্সট্রা একটা বিং আহিব কারণ কি ইয়াতে আইএনজি আছে। ক্রিকেট হ্যাজ বিন বিং প্লেইড, প্লেইড বাই রাম সিন্স মর্নিং। ক্লিয়ার? সো ইয়াতে আপনার আমার প্রেজেন্টর চারিটা টেন্সর এটা একটা সেন্টেন্স দিয়া মানে আপনি এটলিস্ট গম পাবো লাগে যে कब क्या लिखना पड़ेगा, कब बीइंग आता है, कब बीन आता है, कब आपका बीन के बाद बीइंग आता है, সেটা আপনাকে কিন্তু মনত রাখা প্রয়োজন। আপনি এনে র্যান্ডমলি যদি বনাব বিচারে প্রবলেম হ'ব, বাট আপলোগ মে এক সুবিধা হয় যেটো আপনার স্কুল স্টুডেন্টে যে সুবিধাটো নাপায়, আপনার সুবিধা হয় আপনি চাৰিটা অপশন পাব, যে বেসিক সেন্সও যদি আপনার লগত থাকে আপনি অপশনৰ পৰা চাই পিনে টিক কৰিব পাৰে, নিজে গোটেইখিনি আনসার ফ্রেম করার প্রয়োজন নাই। এতিয়া আপনি যদি চাই 2-3টা মই লিখি দিও, সাপোজ আপোনাক মই আকৌ কলো যে কলম্বাস ডিসকভার্ড আমেরিকা। So Columbus discovered America, this was अपने याते যদি চাই Columbus discovered America, this was a simple past indefinite tense. So past indefinite tense কি স্ট্রাকচার হয়? অবজেক্ট আগত আহি গল, অবজেক্টৰ লগত was বা were বহিব, was or were। was হয় আপোনাৰ সদায় সিঙ্গুলার ফর্মৰ লগত, were আপোনাৰ সদায় প্লুরাল ফর্মৰ লগত। So America was discovered, আকৌ সাবজেক্ট লাস্টত গল by Columbus। ठीक है। अगर यही चीज आपका अगर आए, যদি আপোনাৰ এনেকে আহে যে রাম was playing cricket, राम was playing cricket, राम क्रिकेट खेल रहा था, राम क्रिकेट खेल रहा था, पास्ट में एक टाइम के दौरान वो खेल रहा था, इट वाज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो क्रिकेट, क्रिकेट was being played, being তো আহিব বাৰু বিকজ কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। সো ইয়াতে was আহি গল, being এটা এক্সট্রা আহিব, played বিকজ প্লেড past participle played by ram, by ram। क्लियर है? सिमिलरली अपनी पास्ट परफेक्ट टेंस होबो, এতিয়া पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस was आपका वही आपका बीन being आएगा, है ना, उसमें आपका हेड आएगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं कि राम हैड डन द टास्क, राम এটা কাম কৰিছিল। सो दिस इज अ पास्ट परफेक्ट टेंस। आंसर होबो कि द टास्क, द टास्क ইয়াতে কি হ'ব? হেড, হেড লগতে কি আহিব? এটা বিন। আকৌ সেম আপনি যদি চাই, যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কৰাৰ সময়ত এটা বিন এটা আপনি লৈ আহিছিল নহয়, বিন এটা এক্সট্রা আছিল, ইয়াতে অপশন কি হয়? ইয়াতে হ্যাজ হ'ব পাৰে অর হ্যাভ হ'ব পাৰে, হ্যাজ বা হ্যাভ। যেতিয়া আপনি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স লিখিব, হয়নে, ইয়াতে ইজ লিখিলো, ইজ, ইয়াতে অপশন কি কি আছে? ইজ হ'ব পাৰে, এম হ'ব পাৰে
और आर होबो पारे। क्लियर। सिमिलरली जब आप इधर आएंगे याते वाज दिलु वाज याते वाज होबो पारे और वेयर होबो पारे डिपेंडिंग कि सिंगुलर है ना प्लुराल है। बट याते हेडर कोनो बेलेग ऑप्शन नहीं, हेड हुआ तो खटांग याते याते हैज और हैबन निसना हेडर लगत बेलेग कोनो ऑप्शन नहीं, हेड ही होगा, ज्यादा सोचना ही नहीं है इधर। द टास्क हैड बीन डन बाय राम। क्लियर। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस এটা মই ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স যদি আপোনাক লিখি দিও ইয়াতে ফিউচার ইনডিফিনিট I shall do the work, I shall do the work, ये काम मैं करूंगा। shall বা will সদায় ফিউচার টেন্সৰ লগত আহে। ফিউচার টেন্স মানে ভৱিষ্যত, এতিয়া হোৱা নাই, হ'ব বাৰু। ঠিক है, तो क्या करेंगे the work ए वर्ड को लगत की होबो will। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, shall आ सकता है या will आ सकता है डिपेंडिंग कि कौन सा नंबर है। द वर्क इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर लगत होता है किया ही वो will। द वर्क will यार लगत एक्स्ट्रा आपने দিব बी, ए बी किंतु अपने आगत পোৱা নাই। द वर्क will be do আছে, do is the verb, तो do past participle কি হ'ব done। The work will be done, কোনে কৰিলে কামখিনি, মই কৰিম, তো by me। The work will be done by me। Clear? ठीक है, ओके। तो बेसिक स्ट्राक्चार আমাৰ ইয়াতে হৈ গ'ল। দুটা চাৰিটা আপুনি প্ৰেক্টিস কৰক, আপোনাৰ ক্লিয়াৰ হ'ব। আৰু আপুনি মই কোশ্চেন কেইটা দি থাকিম, আপোনালোকে এনসার লিখিব। হা, ফার্স্ট কোশ্চেন, I read a poem। आंसर लिखिए आप लोग, I read a poem, he scolds me। Number 3, Ram plays on the flute। 4, you do not like her। I read a poem, কি হবে आंसर? ओके, a poem was read by me होगा कि I is read by me होगा? Why not was? Because देखेंगे इसमें क्या है, अगर read प्रेजेंट फॉर्म रीड, पास्ट फॉर्म रीड, पास्ट पार्टिसिपल स्पेलिंग सही है, प्रोनाउंसिएशन गलत है। दिस इज रीड, दिस इज रेड, दिस इज रेड, रीड रेड रेड। ये आपका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल रीड नहीं होता है, रेड होता है। तो अभी इसको अगर आपके से क्वेश्चन में आता है तो क्वेश्चन वाला तो आपको सिर्फ क्वेश्चन में लिख के देगा, आपको थोड़ी प्रोनाउंसिएशन करके देगा। तो इसको अगर आप रीड मान के करेंगे तब भी सही है, इसको अगर आप रेड मान के करेंगे तब भी सही है। इसको अगर रीड मान के करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर इसको आप रेड मान के करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दोनों ही आपका सही है। इसका आंसर अगर आप लिखेंगे अ पोएम इज रेड बाय मी, करेक्ट। सुधी कुने भाई आंसर दिए अ पोएम वाज रेड बाय मी, स्टिल करेक्ट, भूल ना हो। क्लियर। ही स्कॉल्ड्स मी, स्कॉल्ड माने गाली देना, ठीक है, स्कॉल्ड करना मतलब गाली देना। तो ही स्कॉल्ड्स मी, वो मुझे गाली देता है। आंसर मी आगे आएगा, आई बन जाएगा, आई एम स्कॉल्डेड, I am scolded by
হি আপোনাৰ তো ইয়াতে বাই হি লিখিব নোৱাৰে, হি আপোনাৰ ইয়াতে হ'ব হিম, মি হ'ব আই, হি হ'ব হিম। ইয়াতে যদি সি থাকে সি, ইয়াতে সি থাকে দেন হার, যদি দে থাকে দে দেম, যদি উই থাকে উই আস। যদি ইয়াতে মনত ৰাখিব, যদি হি থাকে হি উইল বিকাম হিম, যদি সি থাকে সি উইল বিকাম হার, যদি দে থাকে দে উইল বিকাম দেম, যদি কি করলো আর এটা উই, যদি উই থাকে উই উইল বিকাম আস। ক্লিয়ার? যদি ইউ থাকে ইউ, ইউ উইল বিকাম ইউ অনলি। राम प्लेस ऑन द फ्लूट, याद रखेंगे ऑन एक ऑलरेडी प्रीपोजिशन है। ये जो बाय आप लिख रहे थे बाय बाय, मैं बारे बारे যে বাই দিও, আমি কিন্তু পিছত গৈ আমি চাম যে ইয়াতে কিন্তু সদায় যে বাই হ'ব তাৰ কিন্তু কোনো নিশ্চয়তা নাই। ইয়াতে বাইৰ বাহিৰত বেলেগ অপশ্যনো হ'ব পাৰে, ইয়াতে বেলেগ প্ৰিপজিশ্যনো আমি ইউজ কৰিম। সদায় বাই ইজ নট দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰিপজিশ্যন, বাট ইয়াতে অলৰেডি এটা অন বুলি এটা প্ৰিপজিশ্যন অলৰেডি এভেইলেবল আছে। ইয়াৰ এনসাৰ কি হ'ব? দ্য ফ্লুট, the flute is played on, played on, play on, কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত যেতিয়া আপুনি মিউজিক প্লে কৰিব বা কি কৰিব, এইটো প্লে অন এটা গ্ৰুপ ভাৰ্ব হয়। প্লে অন এটা গ্ৰুপ ভাৰ্ব, এইটো একেলগে আহে, এইটো পেকেজ এটা, এইটো মানে হ'ল এইটোৰ ওপৰত মিউজিক প্লে কৰা বা কোনো কম্পোজিশ্যন কৰা। ठीक है, तो राम प्लेज ऑन द फ्लूट, तो द फ्लूट इज प्लेड ऑन बाय राम। দুটা প্রিপোজিশন একলগে হওয়াটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, হ'বই পাৰে, বাট इसमें ऑन को आप स्किप नहीं कर सकते। द फ्लूट इज प्लेड ऑन बाय राम। क्लियर? यू डू नॉट लाइक हर, यू डू नॉट लाइक हर, हार কি হ'ব আগত? she, she লগত কি আহিব? is am are, is, she is not liked by you, she is not liked by you। clear? okay, হল লেখা হল? okay, নেক্সট আহক, যদি আপোনাক দিয়া হয় she plucks flowers, she plucks flowers। next question is what do you do? next, do you read the book? do you read the book? excellent, so she plucks flowers, কি হবে आंसर? first of all tense কি? to tense simple present বা present indefinite tense। okay, so object will become subject, flowers আহি গল আগত, flowers is am are, is am নহয় না, is होगा, is क्यों होगा? flower, flowers plural number, flower যদি হয় অকল ফ্লাৱাৰ যদি থাকে, ফ্লাৱাৰ সিঙ্গুলার নাম্বার লগত is আহে, যদি প্লুরাল নাম্বার এটা আপনার थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो इसके साथ क्या होगा? आर आएगा। एक बचन बहु बचन, फ्लावर्स बहु बचन लगा होता है आर আহিব। सो फ्लावर्स आर प्लक, प्लकर पास्ट पार्टिसिपल की है प्लक्ड, प्लक्ड बाय हर, शी बन जाएगा आपका हर। अभी इसमें आइए, व्हाट डू यू डू? देखिए मैं मतलब मेरा ये मतलब मैं तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा उसका क्या बोलेंगे तरीका पता है आपको एक्सप्लेन करने का, बट मैं एज ए स्टूडेंट
जब मैं पढ़ाई करता था या जब मैं क्लास 10 में या जिसमें भी इसका ज़रूरत पड़ा था, जब मैं पढ़ा था, मैं हमेशा ये कोशिश करता था, रूल अपने जगह ठीक है, अपनी रूल केटा पढ़िब, रूल केटा इम्प्लिमेंट करिब, दैट इज फाइन, बाट मोस्ट इम्पर्टेन्टली अपनी जो भाषा एट इंग्लिश एट लैंग्वेज अपने भाषा जो अपनी गोटेखिनि अपनी निजर होल्डत आना ट्राई करिब, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोस्ट इम्पर्टेंट थिंग इज इसका मतलब आप जरूर समझिए, इसका मतलब क्या है, और अपने भाषा में समझिए। जिसकले अসমীয়া মানুহ অসমীয়াত ভাবিব, जिसकले बड़ो মানুহ बड़ोत भाव, बेंगली মানুহ आपको ये समझिए मदर टंग में इसका मतलब क्या है, और उसको अगर मदर टंग में आपको वॉइस चेंज करना होगा तब आप क्या करेंगे। व्हाट डू यू डू, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या कर रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, मेरे से क्या हो रहा है। सो व्हाट इज डन बाय यू, ये व्हाट डू यू डू, ये जो डू है, डू क्यों आया, यू के लिए आया है। ये डू है आपका हेल्पिंग वर्ब, ये डू है आपका मेन वर्ब। ये डू अगर नहीं रहता, ये डू को गोली मारिए, व्हाट यू डू, पहले से ये सेंटेंस नहीं हो रहा है, मतलब सिर्फ मान लीजिए यही अगर रहता, व्हाट यू डू, ये डू मतलब आप क्या कर रहे हैं, ये है आपका करना, क्या काम कर रहे हैं। ये डू इसलिए क्यों आया, बिकॉज ये यू के साथ डज नहीं आता है, यू के साथ डू आएगा, इसलिए डू इधर जबरदस्ती देना पड़ा। लेकिन ये डू है आपका मेन वर्ब, आप क्या काम कर रहे हैं, दिस इज द डू, ठीक है। सो মাজতে অলপ বাৰু গ্যাপ হৈ গ'ল, আৰু এবাৰ চাবচোন বাৰু হোৱাট ডু ইউ ডু। সো ইয়াতে হোৱাট আছে, হোৱাট, সো হোৱাটটো অবভিয়াছলি হোৱাট আহিবই, ইয়াতে হোৱাট আহাটো আহিবই। আৰু এতিয়া বস্তুটো অলপ বুজাত ট্ৰাই কৰক। হোৱাট ডু ইউ ডু কথাটো মানে কি, যে আপুনি কি কাম কৰে। হোৱাট ডু ইউ ডু মানে আপুনি কি কৰে, মানে কি কৰে, কি কাম কৰে, কি কাম কৰে। ইয়াতে ৱৰ্ক বুলি এটা ৱৰ্ড ইয়াতে মিচিং আছে মানে ইণ্টেনশ্যনেলি বস্তুটো লিখা হোৱা নাই। বাট ওভাৰঅল যদি আপনি নিজৰ ভাষাত বস্তুখিনি বুজাত ট্ৰাই কৰে, তো মানে হল হোৱাট ডু ইউ ডু মানে আপনি কি কাম কৰে। সো কি কাম আপোনাৰ দ্বাৰা কৰা হয়, দ্যাট উইল বি দ্য আনসার। কি কাম আপোনাৰ দ্বাৰা কৰা হয়। সো হোৱাট ডু ইউ ডু, হোৱাট দ্য ৱৰ্ক, এই যে কাম কৰ যি পাৰ্টিকুলাৰ কামৰ কথা কোৱা হ'ল, দ্য ৱৰ্ক, এইটো কি, এইটো থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলার নাম্বাৰ। থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলার নাম্বাৰ লগত সদায় কি আহে, ইজ আহে। সো এটা আহিব এটা ইজ, হোৱাট ইজ ডান। ডু আছে নহয়, ডু পাস্ট পার্টিসিপল ডান, কোনে কৰিব কাম, ইউ, তো বাই ইউ। হোৱাট ইজ ডান বাই ইউ, এইটো হ'ব আপোনাৰ এনসার। ক্লিয়ার। আপোনাৰ ভয়েস চেঞ্জ কৰাটো বৰ ডাঙৰ কথা নহয়, বাট মই সদায় এটা কথা কওঁ, আগতে চাগে ক'লো চাগে এবাৰ, আপুনি সদায় যেতিয়া এটা ৰুল, যেটা আমাৰ সৰু বয়সত আমাৰ টিচাৰে আমাক শিকাইছিল, আমাৰ ইংলিছ টিচাৰে আমাক শিকাইছিল বাৰু, বাট এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি মই যেটো সদায় ফিল কৰোঁ, ইংলিছ এটা ল্যাঙ্গুৱেজ হয়, বাংলা, অসমীয়া, বড়ো ল্যাঙ্গুৱেজ হয়। এটা ল্যাঙ্গুৱেজ সদায় ৰুলছৰ মাধ্যমত শিকাটো সম্ভৱ নহয়। তাতে এইটো এটা সেন্স এটা মেটাৰ কৰে, যে তাতে কি মিন কি কৰিছে, কি মিনিংটো কি। যেতিয়ালৈকে আপুনি মিনিংটো যদি ধৰিব নোৱাৰে, এইটো শব্দাৰ্থ বা এইটো কমপ্লিট সেন্টেন্সৰ মিনিংটো ধৰিব নোৱাৰে, কথাৰ পিছফালে যিটো সেন্স আছে, ভাল সেন্সত কৈ আছে, হ্যাপি সেন্স না বহুত বেয়া লগা বা দুঃখ কষ্ট লগা সেন্স, এইটো অলপ বুজাটো বহুত প্ৰয়োজন। তেতিয়া আপুনি বস্তুখিনি নিজৰ ভাষাত আপুনি ভয়েস চেঞ্জ হোক, নেৰেশ্যন হোক, গোটেইখিনি আপুনি কৰাটো সম্ভৱ হ'ব, হয়নে। সো আপনি যদি এবাৰ যদি সেন্টেন্সটো পঢ়াৰ লগে লগে যদি নিজৰ ভাষাত এবাৰ যদি নিজৰ মাতৃভাষাত এবাৰ যদি বুজাত ট্ৰাই কৰে, অটোমেটিক্যালি আপোনাৰ এইটো হেল্প কৰিব, এইটো ভয়েস চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে বা গ্ৰামাৰৰ বেলেগ বেলেগ বস্তু ফুলফিল কৰাৰ কাৰণে। ওকে, ইয়াতে আহক, ডু ইউ ৰিড দ্য বুক। ডু ইউ ৰিড দ্য বুক যদি কিবা কেতিয়াবা এনেকৈ অসুবিধা হয় নহয়, আপুনি সদায় না এইটো এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্সত কনভাৰ্ট কৰক। এইটো এটা ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স, কোশ্চেন মাৰ্ক আছে, সো এইটো এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্সত কনভাৰ্ট কৰক। এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্স কি হ'ব, মানে হাবাদক বাক্য, তাতে আপনি অ্যান্সারটো যাতে একদম ফুল স্টপ দিয়ে যাতে শেষ হয় এটা সেন্টেন্স, যেনেকে ইউ রিড দ্য বুক, এটা যদি আপনি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স করে ইউ রিড দ্য বুক, সো ইউ রিড দ্য বুক যদি হয়, এটা আপনি ভয়েস চেঞ্জ যদি করে, অ্যাক্টিভ ভয়েসের পৰা প্যাসিভ ভয়েস যদি করে, আমি সবাই গম পাও দিস ইজ অ্যাক্টিভ ভয়েস, হয় না নাই, দিস ইজ অ্যাক্টিভ ভয়েস এন্ড দিস ইজ প্যাসিভ ভয়েস। অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভ আমি কেনেকে গম পাও, এই যে বাই আমি দিয়ে আছো বারে বারে, বাই ইউ, বাই হিম, বাই মি, এটা প্যাসিভ ভয়েসে হয় বাৰু, অ্যাক্টিভ ভয়েসে কেতিয়াও নহয়। দ্বিতীয়টো কথা হ'ল ইয়াতে আপোনাৰ ভাৰ্বৰ, ইয়াতে আপুনি চাব ইয়াতে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম আমি ইয়াতে লিখি আছো, সো এটা অকল প্যাসিভ ভয়েসতে হয়, এটা আপোনাৰ অ্যাক্টিভ ভয়েসত নহয়। ক্লিয়ার। ওকে, সো ডু ইউ রিড দ্য বুক, ফার্স্ট অফ অল এটা আপনি কনভার্ট কৰক এফার্মেটিভ সেন্টেন্সত, ইউ রিড দ্য বুক, ইউ রিড দ্য বুক, এটা আপনি কনভার্ট কৰক এতিয়া প্যাসিভ ভয়েসক, দ্য বুক থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার, সো দ্য বুক ইজ read by you, you read the book, the book is read by you। এতিয়া আপনি এই বস্তুটো আপনি কোশ্চেন মার্ক কৰি দিয়ক, the book is, তো ইজ আগত আহিব, ইজ দ্য বুক, ইজ
the book read by you, is the book read by you হ'ব আপোনাৰ answer. Clear? ঠিক আছে, let's move forward. এবাৰ মই সবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যিসকলে অনলাইন চাই আছে বাৰু ভিডিঅটো ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আপুনি লগে লগে লিখি থাকক, আদাৰৱাইজ আপুনি কি কৰক এবাৰ পজ কৰি লওক. মই এইটো অবভিয়াছলি মই PDF দি আৰম্ভ কৰিম, বহুত সোনকালে আৰম্ভ কৰিম, কিবা এটা উপায় পালো আৰু মানে বেসিক্যালি ইয়াতে যেটো আমাৰ ডিজিটাল বোৰ্ডত কৰাৰ পিছত যি ফৰমেটত বস্তু সেভ হয় এটো ENB ফাইল হয়. সো ENB ফাইলৰ পৰা PDF ফাইলত কনভাৰ্ট কৰাটো ইমান দিন অলপ কষ্ট পালো আৰু এতিয়া ফাইনালি বস্তুখিনি কৰিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছো. বহুত সোনকালে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা PDF ফাইলতে আপোনালোকে বস্তুখিনি পোৱা আৰম্ভ কৰিব আৰু ওকে আহক. I am writing a letter. এটো আপোনাৰ হৈ গল present continuous tense. এতিয়া আহি গল present continuous tense. I am writing a letter. So ইয়াতে আপোনাৰ object কি a letter. A letter. A letter. Letter third person singular number. Third person singular number লগত সদায় কি আহে is. তো a letter is. যেহেতু এটা আপনার প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হোক, পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অর ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স সদায় BEING বিং এটা আহিব. সো লেটার ইজ বিং রিটেন বাই কি হব আই ঠাইতে কি লিখিম আই আছে যেহেতু প্যাসিভ ভয়েস কি হব বাই মি ক্লিয়ার. Okay, next ahok, are you drawing a picture? Are you drawing a picture? এটো চাবো মই বাৰে বাৰে কৈ আছো না, এটো আপুনি কনভার্ট কৰি দিব যদি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স ভয়েস চেঞ্জ কৰাতে অসুবিধা পায় এটো আগতে আপুনি এফার্মেটিভ সেন্টেন্সত কনভার্ট কৰক. তো ইউ আর ড্রয়িং আ পিকচার, আর তো বড় মাজত সোমাই দিয়ক, ইউ আর ড্রয়িং আ পিকচার, এটাতে ভয়েস চেঞ্জ কৰক. এ পিকচারটো কি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার. সো এ পিকচার ইজ being drawn by you. A picture is being drawn by you. Is to agot loya ho is a picture being drawn by you. Is a picture এটো বড় আপনার আসল অবজেক্ট, এটো হয়ে গেল আপনার সাবজেক্ট, ইউ আপনার গুছি গল আপনার অবজেক্টত. সো ইজ আ পিকচার ইয়াতে যেটো ড্রয়িং আছে মানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, ইয়াতে আর আছে না, তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স. সো ড্রয়িং আছে যেহেতু বিং এটা আহিবই লগতে ভার্বর পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, ইজ বিং ড্রন বাই ইউ. ক্লিয়ার? হোয়াই আর ইউ মেকিং আ নয়েজ. হোয়াই তো আছে যেহেতু হোয়াই বহিবই ইয়াতে, টেনশন নাই. হোয়াই তো আহাটো তো খাটাং. এতিয়া হোয়াই আর ইউ মেকিং এ নয়েজ হল আপনার অবজেক্ট, এটা আপনার আগত আহিব. এ নয়েজ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার না থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার? এ নয়েজ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার না থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার? থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার. সো এ নয়েজৰ লগত কি আহিব ইজ. সো হোয়াই ইজ আ নয়েজ, হোয়াই ইজ এ নয়েজ বিং মেক আছে তো মেড হবো, মেড বাই ইউ. ক্লিয়ার? হোয়াই ইজ আ নয়েজ বিং মেড বাই ইউ. উই আর নট লিসনিং টু ইউ. চাব এটো এনসার কি লিখিম, উই আর নট লিসনিং টু ইউ. ইয়াতে we are not listening to you. তো you হল আপনার অবজেক্ট, ইউ আগত আহিল. ইউর লগত কি হব is am are, কি হব আর. you are not being তো আহিবই বিকজ এটা আপনার প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স. সো you are not being listened LISTENED লিসেন. কিন্তু মনত রাখিব এই যে লিসেন টু এটা একটা ওভারঅল একটা গ্রুপ ভার্ব হয়. সো ইয়াতে লিসেন্ডৰ লগত টু আহাটো কনফার্ম, লিসেন্ডৰ লগত টু কিন্তু নিশ্চয় আহিব. সো ইউ আর নট বিং লিসেন টু বাই উইথ জায়গাত কি লিখিম আস. ইউ আর নট বিং লিসেন টু বাই আস. ক্লিয়ার? ইয়াতে আপোনাৰ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স শেষ হল. মই কিন্তু আপোনালোকে ভালকে যে ফরম্যাটটো চাই মই কি ফরম্যাটত বস্তুখিনি আপোনাক শিকাই আছো.
ফাৰ্ষ্ট অফ অল বেছিক ভয়েড চেঞ্জ কেনেকৈ কৰা হয়, অবজেক্টটো আগত আহে, ছাবজেক্টটো অবজেক্ট হ'ব, মাজত ভাৰ্বৰ লগত কিবা এটা চেঞ্জ কৰা হ'ব ডিপেণ্ডিং এইটো কি ধৰণৰ মানে কি টেন্স, এইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্স, পাষ্ট টেন্স, ফিউচাৰ টেন্স, এইটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ হয় না ইনডিফিনিট হয় না পাৰফেক্ট হয় না পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ হয়, এই হিচাপতো চেঞ্জ হ'ব আৰু হয়নে। চ' ষ্টাৰ্টিঙত মই 6-7টা এক্সাম্পল দিলোঁ, ইয়াৰ পিছত মই প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স শেষ কৰিলোঁ, এতিয়া প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স শেষ কৰিলোঁ, এতিয়া আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স কৰিম। এনেকৈ আমি পাষ্টটো কৰিম, পাষ্ট ইনডিফিনিট, পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ কৰোঁতে আজিৰ ক্লাছত মোটামুটি আমি পাষ্ট ধৰক পাষ্ট পাৰফেক্ট বা পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছলৈকে আমি শেষ কৰিম। নেক্সট ক্লাছত আমি বাকীকেইটা টেন্স শেষ কৰিম আৰু লগতে ইয়াৰ বাহিৰত আৰু স্পেচিয়েল কিবা কিবি চেণ্টেন্স হয়, যেনেকৈ ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্স বুলি আহে। ইম্পেৰেটিভ মানে আপোনাক কিবা অৰ্ডাৰ এটা যদি দিয়া হয়, ডু দ্য ৱৰ্ক, শ্বাট দ্য ড'ৰ, তো এইবিলাকৰ আকৌ নিয়ম অলপ বেলেগ হয়, সেইটো আমি পিছত শিকিম বাৰু। আৰু এটা হয় যে আপোনাৰ সদায় যে বাই হ'ব, যে বাই মানে আমি বাৰে বাৰে এনেকৈ বাই লিখোঁ নহয়, ইয়াতে যে বাৰে বাৰে মই বাই লিখি আছোঁ, বাই আছ, ইয়াতে যে লিখিলোঁ যে ছাপ'জ বাই মি, ইয়াতে লিখিলোঁ বাই ইউ, ইয়াতে লিখিলোঁ বাই ইউ, এই সদায় যে বাই হ'ব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই। এনেকৈ বাৰু যেনেকৈ ছাপ'জ মই আপোনাক ক'লোঁ শ্বি ন'জ মি, তেখেতে মোক চিনি পায়, তো এই যে চিনি পোৱা ন' এইটোৰ লগত কেতিয়াও বাই নাহে, আই এম ন'ন টু হয়, টু, আই এম ন'ন টু হাৰ। চ' এতিয়া বেলেগ বেলেগ কেইটামান এনেকৈ স্পেচিয়েল কেইটামান ভাৰ্ব আছে, যি ভাৰ্ব কেইটাৰ লগত কিন্তু আপোনাৰ এইটো চেঞ্জ হ'ব, আপোনাৰ বাই নহয়, বাইৰ জেগাত বেলেগ কিবা ইউজ হ'ব আৰু ক্লিয়াৰ। অ'কে, এইটো আমি ছেপাৰেটকৈ আমি ডিছকাছ কৰিম। ধৰক 2টা কি 3টা ক্লাছত আমাৰ ভয়েড চেঞ্জ শেষ হ'ব আৰু। অ'কে, আই হেভ নট বট আ নিউ বাইক, এইটো আপোনাৰ হ'ল প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স। চ' আপোনাৰ ইয়াতে অবজেক্ট কি আছে, আ নিউ বাইক, ইয়াতে লিখিব আপুনি এ নিউ বাইক, আ নিউ বাইক, ইয়াতে আছে হেভ, চ' এ নিউ বাইক থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নম্বৰ, তো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নম্বৰ লগত হেভ হ'ব না হেজ হ'ব, এ নিউ বাইক হেজ, এ নিউ বাইক হেজ, ইয়াতে নট আছে, চ' হেজ নট। এতিয়া প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট হওক, পাষ্ট পাৰফেক্ট হওক, আপোনাৰ কিন্তু সদায় বিন, বিন বুলি এটা এক্সট্ৰা এটা ৱৰ্ড এটা দিয়াটো প্ৰয়োজন, বিন, বিন। চ' এ নিউ বাইক হেজ নট বিন বট, বট বাই মি, বাই মি, ক্লিয়াৰ। ইয়াতে বিন আপোনাৰ দিয়াটো কিন্তু মেণ্ডেটৰী, যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট পাষ্ট পাৰফেক্ট হ'ব বিন কিন্তু দিবই লাগিব। অ'কে, নেক্সট আহক, হু হেজ ৱন দ্য গ'ল্ড মেডেল, হু যদি হু থাকে পেছিভ ভইচত, হু কি হ'ব আপোনাৰ বাই হুম, হু হ'ব আপোনাৰ বাই হুম। চ' হু হেজ ৱন দ্য গ'ল্ড মেডেল, বাই হুম গ'ল্ড মেডেল, দ্য গ'ল্ড মেডেল আপোনাৰ হ'ল অবজেক্ট, দ্য গ'ল্ড মেডেল লগত আহিব আপোনাৰ কি হেজ, হেভ নহয় হেজ, বাই হুম হেজ দ্য গোল্ড মেডেল বিন ওয়ান, ঠিক আছে। হু হেজ ওয়ান দ্য গোল্ড মেডেল, বাই হুম হেজ দ্য গোল্ড মেডেল বিন ওয়ান, এই বিনটো কিয় আহিল ইয়াতে, বিকজ ইট প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স, ক্লিয়াৰ। নেক্সট আহক, হোৱাট হেভ ইউ ডান, হোৱাট হেভ ইউ ডান, চ' হোৱাটটো হোৱাটে থাকিব, ইয়াতে কোনো চেঞ্জ নহয়, হোৱাট হেভ ইউ ডান, চ' হোৱাট হেজ বিন, এই যে হোৱাট ডু ইউ ডু, এটা আমি অলপ আগত চেণ্টেন্স কৰিলো নহয়, হোৱাট ডু ইউ ডু, তুমি কি কাম কৰা, ইয়াতে তুমি কি কাম কৰিলা, তো কাম ৱৰ্ক এইটো কিন্তু মিচিং আছে ইয়াতে, তো দ্য ৱৰ্ক হ'ল আপোনাৰ থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, ইয়াৰ লগত কি আহিব হেজ আহিব, হেভ নহয় হেজ আহিব। চ' হোৱাট হেজ বিন ডান বাই ইউ, হোৱাট হেজ বিন ডান বাই ইউ, ক্লিয়াৰ। ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট শেষ হ'ল। নেক্সট আমি পাষ্ট ইনডিফিনিট অলপ কৰিম এতিয়া, পাষ্ট ইনডিফিনিট। আমাৰ प्रेजेंट टेंस मोटामोटी ये तो हेक होल। लेट्स स्टार्ट विथ पास्ट टेंस, कुछ पास्ट टेंस का कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा, कुछ सवाल करते हैं। बहुत सिंपल से स्टार्ट करते हैं। शी रोट अ लेटर, she wrote a letter. Next, did you waste money? Who taught you Hindi? Who taught you
হিন্দি এইকেইটা এনসার দিয়কচোন she wrote a letter কি হব obviously object হল ইয়াতে a letter wrote write wrote written so past indefinite tense আর letter লগত was হব না where হব was a letter was written by her did you waste money so basically এটা আপনি affirmative বনাই লওক you waste money বা you wasted money এটা যদি affirmative বনাই দিয়ে আপনি interrogative আছে affirmative যদি বনাই দিয়ে কি হবে you wasted money so money was wasted by you so was আগত আহিব so was money wasted by you make sure ইয়াতে যাতে কোশ্চেন মার্ক দিয়া হয় নেক্সট who যদি who থাকে প্যাসিভ ভয়েসত কি হ'ব by whom who taught you hindi is the object here hindi এতে আগত আহিব বাৰু সাবজেক্ট হয় তো by whom hindi লগত was হ'ব না where হ'ব was তো by whom was hindi teach taught তো কি হ'ব was hindi taught by you by whom was hindi taught by you ঠিক আছে না নেক্সট হোক যদি কোশ্চেন দিয়া আছে আপনার why did they beat you why did they beat you why did they beat you or how did you pluck flowers why did they beat you ই কৰি দিও আকৌ মানে they beat you beater past participle কি হ'ব beaten so you লগত কি আহিব আপোনাৰ আগতে why to why same আহিব আৰু why to আহিব আৰু so why you লগত কি was না where why were you beaten by কি হ'ব they আছে তো them হ'ব by them why were you beaten by them how did you pluck flowers how থাকিব same how flowers singular number na plural number plural so how were flowers plucked by you clear ঠিক আছে আগে বাঢ়ে ইয়াতে আপোনাৰ মোটামুটি আজি মানে ক্লাছত আমি কি কৰিম গোটেইকেইটা অলপ অলপকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিম নেক্সট ক্লাছত মোষ্ট অফ দ্য কোশ্চেন্স প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোশ্চেন লোৱা হ'ব সো আপোনাৰ গোটেইখিনি প্ৰেক্টিছ একেলগে হৈ যাব আৰু बात ये भी है देखिए फर्स्ट मेरा तरीका ये रहा है अभी तक कि बेसिकली গোটেইকেইটা টেন্সৰ গোটেইকেইটা নহলো বাৰু মোষ্ট অফ দ্য টেন্সৰ যিমানকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এটা আগতে এক্সাম্পল দিলোঁ তাৰপিছত টেন্স ওয়াইজ আৰম্ভ কৰিলোঁ প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ 5-6টা এক্সাম্পল প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছৰ কেইটা এক্সাম্পল দিলোঁ প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টত দিয়া হ'ল পাষ্ট ইনডিফিনিটত দিয়া হ'ল এনেকৈ আমি গোটেইকেইটা শেষ কৰিম শেষ কৰাৰ পিছত অকল এইটোৱে বাৰু আপোনাৰ ভয়েস চেঞ্জ নহয় ইয়াতে আপুনি নেক্সট আপুনি পাব ইম্পেৰেটিভ सेंटेंस जहाँ पे आपको कुछ ऑर्डर दिया जाएगा कुछ रिक्वेस्ट किया जाएगा उसका लिखने का ढंग अलग होता है और एक टाइप आपका होता है जिसमें आपका बाय हमेशा नहीं होता है जो मैं स्टार्टिंग में भी बोला था बाय সদায় আহাটো ই নহয় যেনেকৈ सपोज मैं अपना কলো she knows me
তেখেতে মোক চিনি পায় নো নোৰ লগত কেতিয়াও বাই নাহে নোৰ লগত সদায় আহে টু তো আই এম নোন টু হাৰ চ' এনেকৈ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ভাৰ্ব আছে যাৰ লগত বাই সদায় নাহে টু বা বেলেগ বেলেগ প্ৰিপৰেশ্যন আহে আৰু সেইকেইটা আমি ছেপাৰেটকৈ কৰিম ঠিক আছে অ'কে চ' এতিয়া আপুনি কৰিব পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স দে ৱেৰ প্লেয়িং cricket they were playing cricket who was this is a very important who was laughing at you who was laughing at you which picture was he seeing which picture was he seeing এটা লগতে কথা কৈ দিও obviously ये आपका एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है which picture was he seeing but स्कूल के दौरान आपके इंग्लिश टीचर आपको जरूर बताए होंगे सी के साथ आईएनजी यूज करना बहुत ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है सीइंग वर्ड बहुत जगह बहुत ठाईत यूज करा নহয় এটা অলপ ইমপ্রপার বা ইনফর্মাল इंग्लिश हो गल सीइंग बोली वस्तुটো माने ये ज्यादा यूज नहीं किया जाता है ये ठीक है लेकिन हाँ गलत नहीं है ग्रामेटिकली गलत नहीं है लेकिन यूज कम होता है इसका दे वेर प्लेइंग क्रिकेट की होबो क्रिकेट वाज ना वेर वाज क्रिकेट वाज बीइंग बिकॉज past continuous tense ing আছে যদি ing থাকে তেতিয়া being আহাটো compulsory cricket was being play past participle played by they আছে তো কি হবে them इसका बताइए तो who was laughing at you who আছে so obviously by whom where na was हाँ you আছে was na where by whom where you তাৰপিছত being laughed laughing আছে না being laughed তাৰপিছত हाँ at by you very good at आना इधर जरूरी है laughed at by whom were you being laughed at আৰু by ঠাই আৰু প্ৰয়োজন নাই ইয়াতে by নাহে আৰু because this is a question mark by whom were you being laughed at which picture was he seeing which picture was he seeing अभी ये थोड़ा अलग नहीं है फिर से मैं बोलूंगा कंफ्यूजन होगा ऐसे सेंटेंस के हिसाब से अलग अलग कंफ्यूजन होना बहुत लाजमी है मेक श्योर कि आप इसका मतलब समझे और अपने भाषा में इसको पैसिव वॉइस में ले इंग्लिश में ही लेना जरूरी नहीं अपने भाषा में लीजिए ऑटोमेटिकली आ जाएगा व्हिच पिक्चर वाज ही सीइंग कौन सा पिक्चर वो देख रहा था इसका पैसिव वॉइस में क्या होगा कौन सा पिक्चर उससे देखा जा रहा था कौन सा पिक्चर वो देख रहा था इसका पैसिव वॉइस क्या होगा कौन सा पिक्चर उससे देखा जा रहा था तो व्हिच पिक्चर आना इधर कंपल्सरी पिक्चर आएगा इधर व्हिच पिक्चर वाज बीइंग सीन बाय हिम व्हिच पिक्चर वाज बीइंग सीन बाय हिम अगर आप इसी को ये आगे वाला जितना भी किए उस ढांचे में लाने की कोशिश करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा लेकिन अगर आप हमेशा सेंटेंस को पहले अपने भाषा में समझिए उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे आपको दिक्कत नहीं होगा ठीक है व्हिच पिक्चर वाज बीइंग सीन बाय हिम হু যদি থাকে ইয়াতে বাই হুম হয় আর যদি হুম থাকে হুম ইয়াতে যদি হুম থাকে ইয়াতে কি হবে
हु रहने से बाई हुम होता है, हुम रहने से इधर हु होता है। एग्जांपल एक लिखिए, एक कीजिए तो कीजिए, हुम वेर यू कॉलिंग आउट, हुम वेर यू कॉलिंग आउट, हुम वेर यू कॉलिंग आउट की होगा? कॉलिंग आउट माने किसको आप नाम बुला के, नाम से बुला रहे थे। इधर इसका मतलब क्या है, whom were you calling out, अपनी काक नाम दी माती असिल अपनी नाम माती काक 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 नाम माती असिल अपनी। इधर इसका क्या आंसर क्या होगा, आप किसको नाम से बुला रहे थे? तो आंसर होगा कौन आपसे नाम से बुलाया जा रहा था, है ना। तो यहां पे आएगा who, या विश्वास when ना was। आप जिनको बुलाएंगे वो कौन सा नंबर में आएगा, पर्सन कौन सा पर्सन है वो, सिंगुलर पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। हु वाज बीइंग कॉल्ड आउट बाय, हु वाज बीइंग कॉल्ड आउट बाय यू, ठीक है। where they playing chess, where they playing chess, क्या होगा आंसर? chess is the object here, subject होगा chess की सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। चेस और लगत की है वो वाज ना वेयर, वाज, सो वाज चेस बीइंग प्लेड, वाज चेस बीइंग प्लेड बाय देम, वाज चेस बीइंग प्लेड बाय देम। क्लियर, ठीक है। I had sold my cow, कौन टेंस, टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस, had sold पास्ट परफेक्ट टेंस। आंसर कैसे ऑब्जेक्ट किया था, माई काउ, तो माई काउ हैड बीन, वेरी गुड, हैड बीन प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, बीन aha to compulsory, my cow had been sold by me। Had you kept your promise, had you kept your promise, क्या आप अपने प्रॉमिस रखे थे, had you kept your promise। आंसर योर प्रॉमिस ऑब्जेक्ट आगत है वो, योर प्रॉमिस লগত কি আহিব, হেড আহা তো এটা কম্পালসরি, সো হেড योर प्रॉमिस बीन kept by you। ठीक, एक चीज मैं इधर बता दूं, हाँ आप खुद सोचेंगे, आई हैड सोल्ड माई काउ, सो माई काउ हैड बीन सोल्ड, मेरा घर में गाय था जिसको सेल किया गया है, तो मेरा गाय को, मेरा जो घर में जो गाय था उसको कौन सोल्ड कर, कौन बेचेगा उसको, बाय डिफॉल्ट मैं ही बेचूंगा। तो अगर मैं इधर बाय मी नहीं लिखता
तो क्या उससे ये पता नहीं चलता कि मेरा गांव को सेल किया, मेरा जो घर में जो गाय था उसको सेल किया गया है, तो मैं ही सेल किया हूं। तो ये जो बाय मी है, अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, आंसर फिर भी आपका कंप्लीट है। सिमिलरली, हैड यू केप्ट योर प्रॉमिस, क्या आप अपना प्रॉमिस रखे हैं? तो आपका प्रॉमिस रखने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है, रखना ना रखना आपके ऊपर है। हैड योर प्रॉमिस बीन केप्ट सफिशिएंट, बाय यू अगर नहीं भी लिखते तब भी मतलब आपका वही रहता जो अभी बाय यू देने के बाद हो रहा है। आपका प्रॉमिस आप ही रखेंगे, दूसरा कोई कैसे रखेगा? क्लियर? सो हैड योर प्रॉमिस बीन केप्ट दैट इज सफिशिएंट। ইয়াতে অবভিয়াসলি বাই রুল আমি বাই মি বা বাই ইউ নিশ্চয়কৈ লিখিব পাৰোঁ, কোনো অসুবিধা নাই। বাট এনেকৈ আপুনি কোশ্চেনত অপশ্যন যেতিয়া পাব, অপশ্যনত এনেকৈ পাব পাৰে তাতে বাই মি টু লিখাই নাই, বেলেগ বেলেগ আৰু কিবা অপশ্যন দিয়া আছে, সেম এনসার দিয়া আছিল বাট বাই মি নাই। সেম কোশ্চেন সেম এনসার দিয়া আছে, বাই ইউ নাই, আৰু বাকি অপশ্যন কেইটা আৰু ভুল ভালো অপশ্যন দিয়া আছে আৰু। तो बाय यू रहना ही पड़ेगा इधर, ये मैंडेटरी नहीं है, बिना बाय यू का भी ये करेक्ट है। क्लियर है? ओके, ঠিক ঠিক আছে বাৰু, আজি ইমানখিনি আপোনাৰ পারফেক্ট টেন্স লৈকে হ'ল বাৰু, আজি ইমানখিনি, নেক্সট দিন আমি বাকীখিনি কৰিম। থ্যাংক ইউ সো মাচ।